କାହିଁକି ମତେ ମାରୁଛ? କଣ ମୋର ଅପରାଧ? ପକେଇବୁ ଧମକ ଦେଲେ ଏ ସମୟର ନାଲି ଆଖି ଯାକୁ ଧମକ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାନୁଆଠୁ ଟିକେ ଭଲରେ କହିଲେ ଆଉ ବେଲରେ କହିଲେ আবে সাংবাদিক ଆମ କଥା ମାନ କଲମର ଶାଣିତ ସ୍ୱରକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଚାପିର ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଦଣ୍ଡ ପରି ବଞ୍ଚିବୁ ଯଦି ନ ରଖେ ମାରିଦବ ଧମକ ଦେଇ ଏ ସାମାଜିକ ସମୟର କଲମ ମନଟାକୁ ତମେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। এই মনে রাখছিবা এ সাংবাদিক সময় যতদিন পর্যন্ত বঞ্চিত ততদিন পর্যন্ত এই সাংবাদিক সময়ের কলম মনটা কথা কହୁଥିବ। আরে তো হাতরে কেবল দুইটা রাস্তা আমস সালিশ করিবু না মরিবু তাহলে তুই সরাটি মরিবু। মারি দিও মতে মারি দেবার ধমক দেই তুমি মানে সমাজর সাংবাদিক ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣକୁ ମାରିବ ତମେ ମାନେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭଳିଆ ଏଇ କଳା କୋଟ ପିନ୍ଧା ଓକିଲ ମାନେ ଏ ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବେ ଦୁନିଆକୁ ଚଳାଉଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই সমাজ সিনা ତମକୁ ସେଲଟ ମାରିବ। ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟ କେବେ ତମକୁ ସେଲଟ ମାରିବନି। আবে ওরে তো পিলা মাইকিনাଙ୍କ কথা ভাব আবে তু মরি গলে তো মাইকিনাটা বেসাহারা ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ପିଲା ଗୁଡାକ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ବେ ଅନାଥ ଆମମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ସାଲିସ କରିଯିବି। କେବେ ପାରିବନି ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟ। ତୁ ଯଦି ନ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଶଳାଟି ମରିବୁ। ଆମ କଥା ମା ଆମ ସହିତ ସାଲିସ କରିଲେ କେବେ ସାଲିସ କରିପାରିବିନି ଓକିଲ ବାବୁ। କେବେ ବି ତମ କଥାରେ ମୁଁ ସାଲିସ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘନା ଘୁଷୁରିଆର ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା ବାଜିଲେ ଏ ଶିବାର ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେ ରକ୍ତ ଖୋଜିବ ରକ୍ତ ଆଉ ତୁ ଶଳାଟି ମରିବୁ। ଏଇ ଦେଖ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ জাতিরে সালামুই সবাখিয়া মনীষারে পাউডার বিকে সেই টঙ্কারে বিদেশ গেছে মুই
कौन सारा खाना दूसरे को बाजी मार ले ଏ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଏ ସାମ୍ବାଦିକଟା 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ସେ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେପରରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଛାପୁ ଆଉ ଆମ କାନ୍ଦାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ବସୁଛି ये साला को ఎంత బుద్ధి కైకు దేలారే ଓ ତମେ ସେଇ ଆମେ ବୁଝେଇ ସାରିଲୁଣି ହେଲେ ସିଏ ଆମ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନି अबे सुनुनी ତମେ ସେଇ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ଖୋଜୁଛି ଏ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ତମେ ସେଇ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ कौन कोनी रे संवादिक तुम वो धंधा बाबत है तू जानी जरूरी नहीं अरे वहां साथ हाथ मिलेंगे रे हालांकि बिंदास रखी डेली डेली टंका करीबू उत्तर दे टुकली बांध के सके यश कोई अरे रे ଏ ସମାଜ ସାମ୍ବାଦିକ କେବେ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇପାରିବନି इसला ಎಂತ ಕೈಕು ಕೈಲೆ रे राजी है जा रे सांबादिक राजी है जा ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଏ କଣ କରି ମାରିଦେବୁ ମାରିଦେ ମାରିଦେଲା ପରେ ବି ଏ ସମାଜ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୁଇରୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ନେଇ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମାଜ କହିବେ ଏ ସମାଜ ବାଲା ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ସମାଜରେ କେହି ବି ପ୍ରଶୟ ଦିଅନି ସାମ୍ବାଦିକଟା ସହ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଟାକୁ ସହ ମାରିଦେ ନା ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବିନି ଏହି ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ବହୁତ ପାପ କଲିଣି ତମ ପାଉଡର ବେପାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ମନା କରିବିନି ମାନେ ମଣିଷ ମାରିବା କଥା ମତେ ମତେ ଜମା କୁହନି अरे शिवा अबे तू अशोक सम्राट लगे चंडासुक धर्मसुक केबे तू पालट करू रे मार शिवा या ऐसा ना तू फंसी गले अब धंधा के बांधा करबे बे मार ନା ବସ୍ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବିନି ବରଂ ବରଂ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କୁହ ଏ ଉକିଲକୁ କୁହ ସିଏ ତାକୁ ମାରି ଦଉ କଣ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ମାରିବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦାକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନି ମଣିଷ ମାରି ଜମା ପାରିବିନି ତୁ ମଣିଷ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ଆଉ ମାରି ପାରିବିନି हे ऊपर वाला तू साला पर शिवा को चंदा सब धर्म सब केवल ठोक को रे हाल हाल शिवा अबे ऐसे लोग फंसी गए अबे धर्म की पूरा मंदा कर बे अबे रास्ते में बीच में जाए बीच हाल हाल शिवा ଚାଙ୍ଗୁଟା ବଜା ବଜା ବାଜିବ ବାଜିବ ଚାଙ୍ଗୁ ନା ବସ୍ ତମେ ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାନି
पड़िले से फोन करिब जा पुणी आउ गुटे कौन करी बचिब माना घुसुलिया जातिरे सलामुई सबाठिया चांगू बाजिब बाजिब ऊपर वाला ये साला सामाजिक रक्त रे साला प्रचंड पूरा नाली हो गला रे साला कभी कहूची मोर साथ पंगा लेना बोला फोन ना बोलना रे আজি আজি কাহিনী নাই লোকটাକୁ ମାରିବା ପରେ ମତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ବାପାର ଠିକଣାଟା ଦେଇଦେ अरे शिवा अबे तू तो मोर सुना ना दे बबड़ा चुरे साला तू मोर हाथ के छड़ी दे ले वो तो पूरा बर्बाद है जी मेरे चलिए तो बॉय के ठिकाना मैं निश्चित देवी और जय दिन तक तो बॉय के ठिकाना देवी कहते धंधा के फल छुट्टी मिल मेरे फल छुट्टी मिल गो अरे जा 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 ନିଜ ବାପକୁ ମାରି ଖୋଜୁଛି ବାପର ଠିକଣା ଏଠି କାମ ତ ବାଡରେ ବି କାମ ଅଛି ଏ କଥା ଯଦି ଶିବା ଚାଲି ଦିଏ हेलो अबे ये तो छनछनिया हड्डी है हमको मारी मारी बैंड करी देची हमें तो काबू करी नहीं आई बॉस
আরে তুই আজ এদিকে আইছু মানে তোতে আমি এটি বঞ্চি করবো রে আবে ঘনা কইছি মতে ছুইବାକୁ চেষ্টা করে মো না হচ্ছে বেবি না মো হচ্ছে হাই ভোল্টেজ কারেন্ট ঘরে মধ্যে হাতলা যাইব সরে মরিব আলো তো হাই ভোল্টেজ কারেন্ট আছে কাম করিব দিল আবে ঘনা হাই ভোল্টেজ ফিল করিব হাই হ্যালো ಎಂತ ಚಿಡಿಯಕ್ಕೂ ಕೈಗೂ ಜನ रे ओ सेई मोटको टिके चखी दियंतो আইবা কই মজা লাগিব আসি আই গলে কোন মজা লাগিব अबे वकील আবার अबे तू इतना कहो दिलो बर्ली मांस खाइबू लगी एले हाँ এতকে যেটা মনে হয় হাত লাগাইলে পরিণামটা বহু ভয়ঙ্কর হবে কই দউছি হাত লাগাওনি ତମେ ଆଗର ଟେଷ୍ଟ କର ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ए ऊपर वाला ये साली तो गोटा आइटम बम निकला रे हेलो কি করবো নাকি পুলিশ কো ডাকিব কোথায় থানারে যাবো ए ऊपर वाला ये साली को तो मैं गिल्ला पर भी भागले रे ये साली तो मते আমার দেলা রে ছাড়ি দে মতে ভালো কইছি মতে ছাড়ি দে মতে এই লোকে ওই আজকে বন্ধ বুঝি হবো আরে আ ছাড়ি দে মতে আরে যাবো আরে এই দিন খা খা রে साले को दिल भर की खा
साला खाली किंद्री नाचले रे चलो बे साला पुलिस आसवा पूर्व ए जगह खाली कर दे रे